प्रथमं शैलपुत्री च। नमस्कार दर्शक बंधु एवं श्रोता बंधु, मु सुनीता आपण माननकु स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। नवरात्रिर प्रथम दिवसरे माँ शैलपुत्री को केउ रंगर वस्त्र, पुष्प, मिष्टान्न एवं नैवेद्य प्रदान करा जाइथाय ताहा जानिबा सहित माँ शैलपुत्री को केउ मंत्र द्वारा आवाहन एवं पूजा अर्चना करिबा द्वारा आपण मानकर सबु दुख कष्ट दूर होई मनस्कामना पूरण होइथाय से विषय रे जानिबा चालंतु। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी। सेही आदिशक्ति जगज्जननी माँ दुर्गे दुर्गति नाशिनी सिंहवाहिनी महिषामर्दिनींकर चैत्र नवरात्रि आरंभ हो जाए मधु अमावास्या बा चैत्र अमावास्या परठारु। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ठारू चैत्र शुक्ल नवमी बा रामनवमी पर्यंत मांकर नवरात्रि पूजा विधान करा जाए एवं एही नवदिनात्मक पूजारे माँ आदिशक्तिंकर 9 गोटी भिन्न भिन्न रूप बा 9 गोटी शक्ति को 9 दिन रे पूजा करा जाए संपूर्ण विधि विधानर सहित। नवरात्रिर पूजा आरंभ करा जाए नवरात्रिर कलश स्थापना बा घट स्थापना बा कुंभ स्थापनारु। नवरात्रिर प्रथम दिन रे माँ आदिशक्तिंकर आद्य रूप बा कुमारी रूप माँ शैलपुत्रींकर उपासना कराजिबार विधान रहिछि। नवरात्रिर प्रथम दिन रे कलश स्थापना करी माँ शैलपुत्रींकर आराधना कराजिबार विधान रहिछि एवं एथिपाई सेही दिन प्रातः स्नान करी नूतन बा सफा होइथिबा वस्त्र परिधान करी ठाकुर घर को भल भाबरे सफा करी धला बा नाली वस्त्र को प्रथमे तले बिछाई ता उपरे चाउल धान पंचशस्य एवं पंचवर्ण मुरुज उपरे सेही वस्त्र पकाई गोटिए माटीर पात्र रे पंचशस्य बा जबकु बुणा जाए। ता उपरे जल भरा कलश बा कुंभ बा घटरे स्वस्तिक चिन्ह सिंदूर रे लगा जाई स्थापना करा जाए एवं सेई कलश रे चाउल टंका अशोक पत्र एई सबु को देई नड़िया को ऊर्ध्वमुख करी रखा जाए एवं मांकर प्रतीक भावरे नाली रंगर ओढ़णी घोड़ेई दिया जाए कारण मांकर नाली रंग हेउछि अतीव प्रिय एवं कलश स्थापना रे नड़िया उपरे मांकर नवरात्रिर पूजा विधि विधान रे नाली रंगर ओढ़णी सेथिपाई घोड़ा जाए। माँ दुर्गा को ध्यान आवाहन करा जाए एवं कलश को स्वयं श्रीमन नारायण विष्णु रूप भावरे चिंतन करी माँ आदिशक्ति को तांकर जोगमाया शक्ति भावरे कल्पना करा जाए एवं एथिपाई सुवर्ण रौप्य तंबा पित्तल अथवा माटीर कलश स्थापना कराजिबार मध्य विधान रहिछि। माँ शैलपुत्री वृषारूढ़ा अर्थात वृष पृष्ठरे आरोहण करिथांती एवं माँ हेउछंती द्विभुजा दक्षिण हस्तरे त्रिशूल धरिथांती एवं बाम हस्तरे पद्म धरिथांती एवं सुखद मुद्रारे से अवतीर्णा होइथांती एवं मांकर एही रूप हेउछि कुमारी रूप। वर्षकरे 4 थर नवरात्रि पालन करा जाए 2 थर गुप्त नवरात्रि एवं गोटिए थर चैत्र नवरात्रि रे नवरात्रि पालन करा जाए एवं आउ गोटिए मुख्य नवरात्रि हेउछि शारदीय नवरात्रि। एही चैत्र नवरात्रि रे 9 दिन व्यापी मांकर भिन्न भिन्न रूपर पूजा करा जाए तेणु प्रथम दिनर पूजा हेउछि माँ शैलपुत्रींकर पूजा। नव दुर्गांक मध्यरे प्रथम शक्ति रूपे माँ शैलपुत्री को पूजा करा जाए। माँ शैलपुत्री को माता पार्वतींकर बालुत रूप बा
କୁମାରୀ ରୂପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପୂଜା ହେଉଛି ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି କଳସ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବାର ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି। କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତ ଉପଚାର ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ହରିଦ୍ରା ମନ୍ତ୍ରରେ ହଳଦୀ, କୁଙ୍କୁମ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁଙ୍କୁମ, ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସିନ୍ଦୁର ମନ୍ତ୍ରରେ ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଳତା, ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ରରେ ପାଦୁକା, ଗନ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରରେ ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ ମନ୍ତ୍ରରେ ଧୂପ, ଦୀପ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା, ମିଠା, ଫଳ, ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାମ୍ବୁଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ତାମ୍ବୁଳ ବା ପାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଭୋଜନ ଶେଷରେ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଭୋଜନ ନୈବେଦ୍ୟ ଶେଷରେ। 3 ଥର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବିଧାନ ରହିଛି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣା ମନ୍ତ୍ରରେ ମା ଦେବୀ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗା ଦ୍ୱାଦଶ ନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ, ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରାଯାଏ, ଅପରାଜିତା ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି। ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ପରିଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ନମସ୍କାର ମନ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରାଯାଏ ଯେ ହେ ମା, ହେ ପରମ କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ, ହେ ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପାଳନକାରିଣୀ, ତୁମେ ତୁମର ସମଗ୍ର ଧରାର କଲ୍ୟାଣ କର ଏବଂ ହେ ମା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଜନ ମାନସଙ୍କୁ କୃପା କଟାକ୍ଷରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଉ। ମାତା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ଉପାସନା କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଦୋଷ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଭୋଗ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ଧଳା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଧଳା ମିଠା ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମନ ଶାନ୍ତ ରହେ। ମାଙ୍କୁ ପାନ ପତ୍ରରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ମିଶ୍ରି ଅର୍ପଣ କଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ।